Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidelsa Nur Jasmin dari kelas R3F dengan NPM 22312500342. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang the Asian Olympic Games. A reading passage is a text designed to improve comprehension, critical thinking, and analysis by focusing on key ideas and structured information. Reading passage adalah sebuah teks atau bacaan yang digunakan untuk melatih kemampuan membaca dan memahami isi teks. Biasanya, teks ini dirancang untuk mengasah pemahaman, analisis, serta keterampilan berpikir kritis dengan fokus pada gagasan utama dan detail penting dalam bacaan tersebut. The background of Asian Olympic Games atau sejarah Olimpiade kuno. The Asian Olympic Games begin in 600 BC in Olympia, Greece, as a tribute to Zeus. Held every 4 years, they feature athletic competition like running and wrestling, fostering unity among Greek city-states despite political conflicts. The game symbolized peace through a secret truce but ended in the 4th century AD when Emperor Theodosius I banned them for being non-Christian. Olimpiade kuno dimulai pada tahun 776 sebelum Masehi di Olimpia, Yunani, sebagai penghormatan kepada Zeus. Diadakan setiap 4 tahun sekali. Ajang ini menampilkan kompetisi atletik seperti lari dan gulat, serta mempererat persatuan di antara negara kota Yunani, meskipun ada konflik politik. Olimpiade ini melambangkan perdamaian melalui gencatan senjata suci, tetapi berakhir pada abad keempat Masehi ketika Kaisar Theodosius I melarangnya karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Kristen. The analysis of paragraph 4. This paragraph discusses the rewards for Olympic winners, emphasizing their symbolic nature rather than material wealth. The olive leaf crown symbolized honor, and winners were celebrated as heroes in their hometowns. The example of public recognition, like free meals and front row seats, illustrate the prestige associated with victory. Additionally, it notes how some cities provided special benefits, such as private gyms to winners, emphasizing the communal pride in athletic success. Paragraf ini membahas penghargaan bagi pemenang Olimpiade dengan menekankan sifat simbolisnya daripada kekayaan materi. Mahkota daun zaitun melambangkan kehormatan dan para pemenang dirayakan sebagai pahlawan di kota asal mereka. Contoh pengakuan publik seperti makanan gratis dan tempat duduk barisan depan menunjukkan prestis yang terkait dengan kemenangan. Selain itu, beberapa kota memberikan manfaat khusus seperti gym pribadi kepada para pemenang yang menekankan kebanggaan komunitas terhadap kesuksesan atletik. Jenis paragraf 4 adalah list of characteristics. The analysis of paragraph 5. The judges' role in the Asian Olympics is the focus here. Unlike the international selection of modern Olympic judges, Asian judges were exclusively from Elis, the region hosting the games. This local selection highlighted trust in their fairness and integrity, as Elysians were reputed to uphold the values of honesty and impartiality. This paragraph provides insight into the organizational structure and ethical expectation of the games. Analisis paragraf ini menjelaskan bahwa peran juri dalam Olimpiade kuno menjadi fokus di sini. Berbeda dengan seleksi internasional juri Olimpiade modern, juri dalam Olimpiade kuno berasal secara eksklusif dari Elis, wilayah tempat penyelenggaraan Olimpiade. Pemilihan lokal ini menunjukkan kepercayaan pada keadilan dan integritas mereka, karena warga Elis dikenal menjunjung tinggi nilai kejujuran dan ketidakberpihakan. Paragraf ini memberikan wawasan tentang struktur organisasi dan harapan etika dalam Olimpiade kuno. Jenis paragraf kelima ini adalah simplistic. The analysis of paragraph 6. This paragraph discusses the penalties for cheating, stressing the seriousness of maintaining fairness in the games. Offenders were fined and the money was used to erect statues of Zeus along the road to the stadium. This symbolic use of fines to honor Zeus reforms the religious and moral underpinnings
of the Olympics. The paragraph underscores the commitment to ensuring integrity and discouraging dishonesty. Paragraf ini membahas hukuman bagi para pelaku kecurangan yang menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam Olimpiade. Pelanggar dikenakan denda dan uang denda tersebut digunakan untuk mendirikan patung Zeus di sepanjang jalan menuju stadion. Penggunaan simbolis dari denda ini untuk menghormati Zeus, memperkuat dasar-dasar agama dan moral dalam Olimpiade. Paragraf ini menekankan komitmen untuk memastikan integritas dan mencegah ketidakjujuran pada Olimpiade. Jenis paragraf ke-6 ini adalah cause and effect. The questions based on the passage instruction, find the nouns form of the words in column A in the reading, write the nouns in column B, then match the nouns in column B with their meanings in column C. Temukan bentuk kata benda dari kata-kata di kolom A dalam bacaan, kemudian tulis kata-kata benda di kolom B, lalu cocokkan kata benda di kolom B dengan artinya di kolom C. Divide verb separation C artinya dividing into parts, athletic adjective, athletics D, people skilled in sport, strong adjective, strength E, physical power, famous adalah adjective, fame F, the state of being well known, expensive adjective, expense B, the cost of something fair adjective, fairness A, following the rules. Understanding pronouns reference. Direction, what do the pronouns in italic refer to? Circle the letter of the correct answer. 1. Day part 1, line 4. A. The Olympics game. 2. Day part 1, line 9. A. Woman 3. 3. 1 part 4, line 4. A. Winner. 4. Day part 1, line 13. A. Winners. 5. It's part 4, line 16. A. City. That's all for my presentations. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.